Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. So, we are finally coming to our second meeting for spoken English vocabulary and corpus. Okay, last meeting we already discuss about the general introduction, to the course, and then for the spoken English vocabulary and also the corpus. You already know, how to differentiate between dictionary and corpus. So, dictionary is a collection to know the literal meaning of word. Meanwhile, on the other hand, corpus is used to know, the language used or the word used in a context. Okay, so in the second meeting, we are going to learn and discuss about types, yeah, of spoken English vocabulary that usually happen in our daily conversation. So before we start our meeting today, let's open and let's begin this meeting by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, have you ever accidentally passing by or passed by with someone that you know in the public transportation, in a public transportation? For example, suddenly when you are taking a public transportation, let's say train, KRL misalnya ya, you accidentally pass by or meet someone that you know. Mungkin your friends or maybe your family or even your family. Nah, in that kind of situation and in that kind of moment, we probably talk each other with a casual language, meaning we probably talk each other, with each other, with a language that we already or casually use. Jadi biasanya kalau kita ketemu teman, ketemu keluarga, bahkan ya di tempat umum, kita biasanya ngobrol dengan language atau bahasa yang kita sudah sering pakai nggak sih? Kayak bahasa yang sehari-hari aja. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini tentang regarding the use of type of spoken vocabulary that we usually use in our daily communication and conversation with your friends, even with your family. Kind of language that we usually use in our daily communication in a casual language or in a spoken language or informal language or setting or condition is called or known as colloquialism, ya. Jadi bahasa yang biasa kita pakai sehari-hari yang terjadi di daily conversation atau informal language, ya, itu namanya bisa disebut colloquialism. Next, there is a case, about or regarding the colloquialism in our language or in a case of language, Some say soccer, other may say atau might say football. Jadi beberapa orang mungkin berbicara tentang bola itu dengan sebutan soccer. Dan yang lain mungkin itu menyebutkan bola itu sebagai football. They are talking about the same sport. Mereka membicarakan jenis sport yang sama atau olahraga yang sama. But what they call it a matter of colloquialism. So, colloquialism is everyday language used by people of a certain region, In the UK, you might leave your flat to go to the football game, while in the US, you would leave, your apartment to go to the soccer game. So, colloquialism regarding or relates to the use of language that used by people in certain or in a particular region or place. Jadi, colloquialism adalah bahasa yang digunakan oleh seseorang atau berbagai orang di suatu tempat atau di spesifik tempat spesifik atau daerah
tertentu. Contohnya, saya seorang Indonesian ya, Indonesian citizen, basically regionnya di Banten yang mostly itu orang Sunda. Jadi bagi orang Sunda ada beberapa kata-kata atau bahasa yang hanya digunakan oleh orang Sunda saja, gitu. Walaupun misalnya ya di Banten itu banyak sekali orang, tapi dalam lingkup Banten Province atau Provinsi Banten itu orang-orang memakai bahasa yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya di Banten, let's say di spesifik Rangkas, saya memakai bahasa Sunda dan bahasa itu hanya digunakan oleh orang Sunda saja ya. Misalnya di Serang itu tetap Banten Province, included to Banten Province, tapi di Serang sudah memakai bahasa yang tercampur dengan Jawa misalnya ya, atau sering disebut that widely known as Jaseng, Jawa Serang. Nah, misalnya kita mau berbicara tentang makan, ya. Makan. Kalau orang Sunda mungkin makan itu biasanya disebut dahar yuk gitu ya. Dahar. Tapi kalau orang Jawa Serang itu mungkin makan itu disebutnya apa? Misalnya kita mangan, misalnya mangan ya, misalnya ya. Kalau misalnya ada kesalahan boleh dikoreksi ya. Misalnya orang Jawa Serang menyebutkan makan itu dengan mangan. Ya, we are ya saying the exact meaning of makan but in a different way. So, that's the example of the use of colloquialism in everyday language. Jadi, kata kata atau arti yang sama tetapi dalam penyampaiannya itu berbeda. Gitu ya. Contohnya seperti ini. Di Inggris ya, kita biasa berbicara rumah itu sebagai atau rumah sewa itu flat ya. Tapi orang Amerika mengatakan rumah sewa itu sebagai apartment. Dan orang Amerika berkata atau biasa menggunakan football ya dengan sebutan soccer. Meanwhile, kalau orang Inggris atau UK itu menyebutkan bola dengan football. Jadi seperti itu, the exact same thing of a word yet different language gitu ya. Tapi namanya tetap sama, maksudnya artinya tetap sama yaitu bola-bola juga gitu. That's the colloquialism. So, in terms of colloquialism, there are a saying, ya, there are a phrase or what is it? Sebutan, ya, yang namanya collocation. Collocation itu adalah cabang atau panjang pengertian, bukan panjang pengertian, maksudnya pengertian dari colloquialism, gitu ya. Namanya itu collocation. In spoken English, here are some more collocation which are almost exclusively found in spoken English. Jadi banyak sekali beberapa contoh collocation yang terjadi di everyday language dan juga terutama di spoken English ya. For example, in the first picture we could see a man said that I'm bored stiff ya in this lesson. Bored stiff is a meaning ya, is a word that means extremely or bored ya, extremely bored. Ya, jadi bored stiff itu adalah pengertian atau saying atau kata-kata atau collocation yang artinya adalah extremely bored atau sangat-sangat kesal atau bukan kesal apa namanya bosen ya, extremely bored atau sangat-sangat bosen. Nah, in the second picture there are two women talking each other and one woman said that you badly need a haircut to another woman. Jadi di sini ada dua orang wanita yang saling berbicara ya. Satu wanita berbicara ke wanita lainnya yaitu you badly need a haircut. Badly need here meaning
Jadi harus banget ya, kamu rambutnya dipotong. Kamu harus banget nih rambutnya dipotong gitu. Jadi itu adalah example of collocation. Badly need, harus banget. Ya, badly need itu artinya must, emas, harus, sesuatu yang harus gitu. Nah, in the third picture, we got another example of collocation. Yeah, there are two women talking to each other. One woman said that I'll have a drink, I'll have a thing, yeah, about it and let you know. Yeah. Okay, in the previous meeting we already discussed about contraction, yaitu penyingkatan dalam bahasa atau spoken English. Jadi I will jadi I'll, we will jadi will, ya yang seperti ini yang ada apostrofnya. Nah, ini juga terjadi di collocation, ya. I'll have a think about it and let you know. Jadi, I'll have a think itu artinya saya mau mikir-mikir dulu deh, atau gue mau mikir-mikir dulu deh, ya tentang itu. Nanti mungkin saya ngasih tahu lu lagi, atau gue bakalan ngasih tahu lagi abis mikir-mikir itu, ya. So, I'll have a think meaning that gue lagi mikir-mikir. I need a time to think about it, gitu ya. Okay, the last picture. Give me a ring when you get home. So, give me a ring. A ring here specifically meaning a phone call. Jadi, gue akan ngehubungin lo deh ya ketika sudah atau pas udah nyampe rumah. So, a ring here meaning a call, not a actual meaning of ring cincin. Seperti itu. Those are the example of collocation in spoken English. Okay, so this is the actual concept of colloquial language ya. Jadi colloquial language itu adalah show up in your conversation with family or neighbors. Nah, as we discussed before, colloquial language itu adalah typical spoken language or informal language that usually happen in informal context of language. Jadi bisa terjadi kapanpun, even di public transportation, ya, with your family and neighbors, ya. It's the phrases in your journal and in text to your friend. Jadi bahasa yang biasa kita pakai that we usually use with our friend, even with our family. Basically, it's the language that you use when you are not thinking about what language to use. Jadi seperti itu. Colloquial language adalah bahasa yang biasanya kita lontarkan secara spontaneously, secara langsung aja, secara spontan. Karena ya kita nggak lihat-lihat grammarnya, kita nggak lihat-lihat tuh yang namanya apakah ini harus baku atau tidak. Tidak, ini adalah typical of flexible language that we usually do and use in our daily life and conversation. Gitu ya. Everyday colloquial language is the opposite of formal language. Formal language has evolved slowly and is recognizable anywhere in the world that uses the language. On the contrary, on the other hand, colloquial language is region dependent and develops relatively quickly. Jadi seperti itulah, karena si colloquial language ini adalah bahasa sehari-hari yang dipakai oleh beberapa orang atau mungkin kebanyakan orang di particular or specific region. Jadi si bahasa ini sangat berkembang dengan pesat dibandingkan dengan bahasa baku. Kalau bahasa baku kan tipikalnya adalah bahasa yang digunakan oleh akademik gitu ya. Yang digunakan dalam konteks akademik. Meanwhile, kalau colloquial language itu karena dipakai in most of everyday life, ya, karena dipakai sehari-hari dan tiap hari, frequently in everyday life, ya, jadi si bukan perubahan, jadi si perkembangannya itu sangat pesat dibandingkan formal language. Contohnya kalau bahasa Indonesia gaul itu kayak apa sih? Kayak contohnya bahasa bahasa language yang Indonesia colloquial language itu kayak slebeo. Slebeo itu apa sih? Nah, slebeo itu adalah bahasa contoh colloquial language yang dipakai oleh beberapa orang di region tertentu dan dipakai sangat pesat, kayak kamseupai seperti itu.
Jadi adanya bahasa-bahasa tertentu yang dipakai oleh beberapa orang atau mostly orang dan terjadi di everyday language. Seperti itu ya, colloquial language itu. Okay, so there are some example of colloquial language. Nah, seperti yang kita diskusikan minggu lalu tentang contraction ya, contraction. So, colloquial language is usually shorten the actual phrase or language of a word ya. Jadi seperti ini, gonna, wanna, gotta, kinda, sorta ya. Jadi ini adalah masuk ke colloquial language. Going to, gonna, wanna, want to ya. Gotta, got to or have to. Kind of jadi kinda ya. Short of jadi sorta. Y'all ya. Next yang nomor 6 ada y'all. Y'all. You all maksudnya ya. Shorten US dialect biasanya happen in most of US region untuk mengatakan what's up bro, what's up gitu ya. Y'all. Kemudian ada am not, ain't ya. Because jadi because jadi kadang-kadang mostly ada orang juga yang menyingkatnya jadi BCS because ya atau cause ya. CUZ ya. Don't know jadi do know. Parents or family jadi folks ya. Jadi kalau misalnya I went dinner with my folks yesterday. Jadi saya pergi dinner dengan parents atau family saya. Jadi parents itu diganti jadi folks gitu. Okay, number 11 we have let me or let me ya. Out of jadi ouda. Give me jadi gimme ya. Couch potato. Nah, couch potato adalah kias bukan kiasan. Jadi sebutan ya. Sebutan untuk seseorang yang selalu menonton TV ya dan juga menjadi inaktif. Let's say misalnya si Bella nih ya. Bella is a couch potato at the weekend. Misalnya Bella menjadi seorang ya atau menjadi kentang kentang di sofa ya, a couch potato during the weekend atau at the weekend karena dia seharian menonton TV tanpa beranjak dari situ gitu ya. Buck. Buck is slang term for a dollar or money ya. Jadi buck misalnya, can you lend me a few of bucks? Bisa nggak sih gue minjem beberapa bucks atau duit ke lo gitu ya. Jadi bucks itu sebutan untuk slang term for a dollar or money. Okay, number 16, chilling ya atau chilling ya. Chilling is relaxing or hanging out ya. I'm just chilling at my home tonight ya. Yang nomor 17 ada freaking. Freaking. That's freaking terrific. Freaking itu mostly used by someone that that say something is extremely ya. Jadi sesuatu yang extremely yang very gitu ya, freaking biasanya. Hangover, yang hangover itu ya kita kan we are not drinker ya, kita bukan seorang yang peminum atau pemabuk, jadi hangover itu adalah kata-kata yang biasanya dirasakan setelah meminum alkohol ya, hangover misalnya. Yang ke-19, 19 ada yang namanya no biggie atau no big deal ya. Thanks for helping me out. Makasih ya udah bantu gue misalnya. No biggie, gak masalah. It's another term or another place of no problem. No biggie gitu ya. Nah, yang terakhir ada piece of cake. Something very easy. Ini biasanya kita tahu di slang ya. Atau di another type of spoken language, piece of cake, sesuatu yang sangat-sangat gampang. The exam was piece of cake. Jadi exam ya atau ujian kemarin itu sangat gampang ya, very piece of cake or piece of cake gitu. Okay, next will be your practice ya. Let's practice and bring it on. Okay, so I have prepared a task for you that you should and that you must be done. Okay, here is the exercise, the direction. Write and make, okay, sorry, I did a mistake. It should be 20 ya, bukan 10 ya. You have to make
10 colloquial sentences from the example that we already discussed tadi ya. Jadi bukan 10 tapi 20 colloquial sentences ya. Untuk di written tasknya sudah saya perbaharui, namun untuk di PowerPoint ini saya belum perbaharui. Jadi you must write and make 20 colloquial sentences ya, bukan 10 ya. And then you have to practice those colloquial sentences by speaking casually as occurred in your everyday life. Nah, setelah kalian after you wrote the 20 colloquial sentences, then you have to practice speaking, ya, pronouncing the sentences agar bisa terdengar seperti ya yang terjadi di your everyday life. Jadi setelah kalian bikin 20 colloquial sentences-nya itu kalian harus menyebutkannya atau mengucapkannya. Seperti itu ya. Oke, if you have any questions regarding this task, you could reach me at WhatsApp ya. Gitu ya guys. Tons of luck and best of luck. Okay, we finally arrived at the end of this session, yeah, for our second meeting. That was all about our meeting today for spoken English vocabulary and corpus. If you have any question, you could reach me, ya. Anda bisa atau kalian bisa menghubungi saya di WhatsApp. Okay, thank you so much guys. Let's close this meeting by reciting hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay, thank you so much. Wassalamualaikum. See you next week.